kay koy sat jega ma jogu dayu mak nek el lafi non ata ko jogu dayu mak parce que jega ma jega xarit fa andona e Bangladesh geno ndiki nak teggi am fiya a vidéo ke YouTube i teggi am no ken ale wax deug kontaan parce que i mo sege ken quoi parce que manam sénégalais xa andona e reñaja a fiya a vidéo ka andona e a jega sens bote de tam ba a doylo o xam ale nak wax deg fe lakin fiya fila na fel ndiki nak Bangladesh genu ndiki an en Muhammad Habib vraiment jega tenu daya paxa mbu min remercier in parce que kayo ɓeero ren sate fe jalla fiya bo o kiina ge o buganonga xooxum i kaga tamit lakasare a refu ɗayu maak ino sereer i mbono mbaago ngidmin teen tamit to yakaran kon Muhammad Habib I am happy to see you today because you are my best friend from Bangladesh mashallah you are talking to my guys from Senegal and all world Senegal talking English talking na Bangla talking mat mushkil Assalamu alaikum warahmatullah this one my friend Mansur mashallah Mansur my friend this one Bangladeshi we going after you barabar eating barabar talking Bangla kori Bangla ভালোবাসি Bangladeshi রে ভালোবাসি मालूम नहीं है you talking Bangla ভালোবাসি Bangla ভালোবাসি yes Bangla ভালোবাসি Bangladesh you mean my friend Senegal all people good Senegal Burundi Africa all people good mashallah लेकिन अब vraiment kon jega tinkale ma taxe kontana paax quoi vraiment remercier no tamit sénégalais ke tout ale ngidma sénégalais ke tout a ngidma vraiment Sénégal mo ke na fod na utiliser tamit ka ngidma parce que keke tamit yoɓe machallah বলতেছে যদি বাংলাদেশি মানুষ অনেক ভালোবাসে বাংলাদেশে যাবে বাংলাদেশে যাবে সবার সাথে চলাফেরা করবে আমাদের সাথে থাকে কাজ করে একসাথে কাজ করি আমরা একসাথে খাই একটু খাওয়া দাওয়া করলাম একটু আগেও খাওয়া দাওয়া করলাম বাংলাদেশে যাবে সবাই দোয়া করলাম অনেকটা ইউটিউব চ্যানেল খুলছে ইউটিউব চ্যানেল Benzaid TV you subscribe बराबर subscribe like button बराबर mashallah mashallah kontana ma paax thank you